Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin wa ba'd. Isa mga urip na Allah amala limor kutan Allah na biyarin yan so kagagawi ay didiko mga kaadanian nagu biyarin yan so kapakaturug apasawapan sa kapkeda ang kutuwa dukaw o mga kaadanian. Lagi dukya yan Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa tingin na waju'alna naumakum subata nagu bielo yang meting Allah subhanahu wa ta'ala sunturugiu akadke sa oriano kalu yasan Allah subhanahu wa ta'ala na ayah sangat umang oripnya nagyong kuto kapanalaman si sagyong kuto mga limo Allah subhanahu wa ta'ala nagugyong kuto kang gelap kasi ko mga sugunyan. Sa pagpagani kailangan manggalbag o oripan ko rin o kapakanon yan na manggalbag yan sa mga inipalugaton o Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nagyang utakitin na ganyan si sagyang ka na salatul fajr sa swat yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagpanalamat yan si ko Allah saginan ibatad utitwa mu'min apag po sugawin yan si ko simba ko Allah nagpangimpusan sugawin niya si kusimba si ko Allah subhanahu wa ta'ala mana sukasabayang niya si ko salatul fajr o salatul isya saya tito para simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala nasisiap niyan agyang ka na mga waktu amyang aliron labaw gyang kaya 5 waktu asambayang sa sana mga tao adi manambayang ugaid na pakalilipatan ni ranso pinaka-importante na pinakamalay balas a waktu aginan sa waktu subuh. Sadang pa ng mga tao aayalalayon asambuyang iran kusubuh na igira miya kasabang dun sa alungan. Na ino mga day tariman ito Allah subhanahu wa ta'ala naguadang pa aklasi ko mga tao ay gira kiapitan siran na diran din itindigay agyang kuta waktu subuhiran. Sa mga tawanan ada kiran senap sutitwa maanam sambayang basta makailay ka sa di bara sambayang na aya kakatukaw ngaon as kanyan na titwa bara sambayang na ilay ang asisagyang kutawa dua waktu diyang kota salatul isya o salatul fajr samay ka masisapyan ang kana na mga oras asambayang na suksingas kanyan na titwa bara sambayang na ino nga pan maylay abuklo kapag na usiko subo na ayalalayan ang kapitinagan niya na gira niya kasabang din swalungan na kanabaw tutito para sa bayang kaya ni bituro ng mga Rasul sallallahu alaihi wasallam na munafiq asunod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mitiron ang munafiq agyong kutuan tao adi niya dindiray ng suwakto subo. Tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam si kuma hadithan inna athqala as-salati 'ala al-munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Mata na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay pinaka uli na pinakamarga na sambayang si ko mga munafiq nagyong uto salatul isya wa salatul fajr. Saya katero isa ko mga sahaba kunna idha faqadna ar-rajul fi al-fajr asa'na bihi dhan igira tingin naging kutuwa isar kami gawin naging utama manadimi kilay si saging kutuwa waktu fajr na marata tingin ang tangan na meron sa ino ka pa naging buklo ikapag nausi ko waktu subuh ka emanaw to na susakit suparatiyangan sa piyaka sa sabuid ko mga tao sa masataniman sa sana ketuan ka tao आपको ganyan suka paginaw niya siko alaw na uli na alas 3 pantag ko dunya ugaid na may kasiko simba siko Allah subhanahu wa ta'ala na dinyan kagaga Sadaban yanon awida kal nagu
bubay agu panaguntaman sa kasyapan yang sisagiang ko to waktu subuh. Siko masa mga tabi'in agu siko mga salafus salihin na ayam bidaan tanukiran nasiran na aya awida kaliran na susabu dikiran na dipaganaw siku kapsembayang yan sa tahajud sa kanawapan palibad ka sunnah na malasiran ni panawuntaman na gumalasiran ni ibubaya ugay na sama sa tanimanto na mialin ka ayam mala awida kalaw mga tao nagyang kaya subu palibad adiran disiran paganaw ato na inisibag kiran ang utang mala ulama si kumasairan na si Hasan al-Basri sa giyong utawid akaliran adiran kapaganaw si ko tahajud natigin kira na kaya that's kumudunubukum kaya tali ang alod natigin ang mga dosa nyo na dapat yung kutaw adi paganaw si ko subwa paliwat yuti sawab mga rinullah tigo mga ulama ay nupan di paganaw sutaw kung waktu subuh kaana dosa ang masusubikian ay kurang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa diskinin giraw dan yan tibo ba akap kalitian nailya nga aginawang ka si kupito inaamay ka makaisa kaon malit na pura dinga danga tibo ba ugay na amay ka si ko saulan na kabilang sukya pangasambiyang kaon sa subo na pamangani ka sarila si ko Allah subhanahu wa ta'ala kakapakay na masusugo ka amala dosa ipkarang itrakaw Allah subhanahu wa ta'ala anto na mga orat mo Allah mga kasiksaan o mga tao ay hinindaray nuniran ang kaya salatul fajr sa paganay kasiksaan niran na bituan siran o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa munafiq ay man ang munafiq na sulang nagalbagyan na palad kapakilalain dapang inamin si kubalas o Allah subhanahu wa ta'ala nagudak pa na marian sa giyong butuan mga simba si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagudak kalakyan si ko mga kasiksaan o Allah subhanahu wa ta'ala sa paganayanan kasiksaan o tao inindiray nun niya sa salatul fajr bituan sa kanyan o Rasul sallallahu alaihi wasallam sa munafiq nakatawan tanwa sa munafiq na ginan ipinakamala kasiksaan si salungan na kiyaman ikadua kasiksaan o tao ay inindiray niya ng kaya salatul fajr na miali Rasul sallallahu alaihi wasallam si ko mga hadith yan sa tingina ida salla al-abdu fi ghairi waqtiha إذا سل العبد في غير وقتها سعدت إلى السماء عليها ظلمة فإذا انتهى إلى السماء تلف كما يلف الثوب الخلق إذا تقول رسول صلى الله عليه وسلم أجيب التعريفا na mian akhir sa waktu ay kininggulalanya si ko sambayang yan na miya kaliw sa waktu na mamanikatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang ko ta sambayang si sa langit agyang ko ta sambayang yan na makalilibutan فإذا انتهى إلى السماء نعم يتقو رسول صلى الله عليه وسلم سمك تلي ماجين وتسمى ينسي سلangit na kekedet tatigo Rasul sallallahu alaihi wasallam salagi dukap kedet ubangala fayudra biha wajhu sahibiha na itu pesoto mga malaikat si saging utabuntan aging utataw misambayangon sayap tinu sambayangan ay pumangnin sambayangan si ko Allah subhanahu wa ta'ala nating dayak Allah kama dayaktani binasaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lagi dukya binasaan karakan din lagi dukya dari non karakan gitu sa mga tao ay nindiray non sa waktu subuh saya kining gulalan ni ron na si kukya pakasibang walungan na miya balibud to kasiksaan niran so sambayang iran miya balibud na kasiksaan niran agyang butos sambayang iran sa ko kinindiray non niran nagugyong utadiran kinggulan si ko mga punta oras yan kaya penaris amay ka miya tumutaw suturog yan sa ikatalo mga orip no Allah kasiksaan utaw ay nindiray non yan susubo na katarurat Rasul sallallahu alaihi wasallam na la tatrukis salah dingati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam bagakan susati mampu sambayang faman taraka as-salata muta'ammidan sebab sasadna tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satau ay bagakan susati mampu sambayang sa tibu banian faqad buri'at minhu dhimmat Allah nasab nardana tigo Rasulullah
amya papasarkannya susyapu Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ikapata kasiksaan utaw ini bagakyan sewaktu subuh nasi kumasa kiap merah Rasul sallallahu alaihi wasallam na ana siya gadanian asa kataw mama asi sagyong kuta kapuruan yan siya gadanian nagyong kuta mama amiga asi sagyong kuta kapuruan yan na malaikat na mawi sa miya kalalalagongan nasi sagyong kuta kapuba nagyong kuta malaikat nagyong kuta mama amigaw na ay epkidiyaw malaikat si sagyong kuta lakongan awidian na pugulugun niya si sagyong kuta olo agyong kuta mama amiga saad ni kau lugun agyong kuta otor sagyong kuta olo mama na mga opak agyong kuta olo niyan na tumpad yung malaikat na kuha niya nagyong kuta malalakongan na makakasimambo agyong kuta olo mama sikop pakasalian na ulug numan ng malaikat agyong kuta ator malalakongan sa ulo niyan na mga opak man agyong kuta olo niyan sa gitod ni masusuera auman ulug ng malaikat agyong kuta malalakongan sa agyong kuta olo mama na mga ropat ulo niyan na puro takman ng mga malaikat agyong kuta olo agyong kuta ator na makakasip man agyong kuta olo sikop pakasalian sa gitod ni masusuera sa tamas sa kapakataling umawbangkit so agi umayli ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakagiraw si ko Jibril sa tigin naman hada ya Jibril anta tigin nagyang ka na mama sa pitero Jibril alayhi salatu wassalam dhaka rajul nam anis salah gina na tigo Rasul tigo Jibril alayhi salam sumama piakat turuan niya susambuyangan gina na tigo Jibril alayhi salatu wassalam sumama apiakat turugan niya susambuyangan mawarip nula ikalog tanwanan nagupan yung dilan tano ubatan namin indiray nun agyan kaya sabayang laboron agyan kaya waktu subuh sebab sa ayakat turu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si kuma hadith yan law ya'lamuna ma fihima ubu atigo Rasul sallallahu alaihi wasallam ukatawiran sunganin ama papadalam si sagyang huta dua ama na gitu sewaktu Aisyah o sewaktu subuh la tawhuma walau habwan na inggulalan niran na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam sa apya pa na ay kapag kipunggulalan niran din ay pinakit kapag sungiran sa masjid na basirang bed pagkadula na inggulalan niran mutu at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam nagu anto na mawarip mo Allah mga kalbihan o dinabalas o tao asini apian agyan kaya waktu subuh nagupian ang guntamanan yan hando man ay minggulalan yan o kinggulalan yan siko mga punto oras yan nakataya mawarip mo Allah susabod akalbihan yan sa maloy tanoron pagani akalbihan yan mawarip mo Allah nadiskan yan di pangandugo Allah subhanahu wa ta'ala siko mga malaikat yan sawa ko kiaga natin yan kuigaan yan nagusiko pamilyan yan naugya mo takya putulan yan siko turug yan siko baya ginawa yan sabab buko simba niya siko Allah subhanahu wa ta'ala sanggiraw Allah subhanahu wa ta'ala kung mga malaikat yan na unzuru ila abdi ila niyo manatigo Allah subhanahu wa ta'ala gim ka na nauripinakan kaya natanya suigan yan abuso pamilyan yan sabab ko kapsimba niya rakan ushidukum annani kad gafartulah napakapsik singuskan wa tigo Allah subhanahu wa ta'ala amatanas kanyan na miapa ko sagian mawarib mo Allah ipagani abalas ugin kalbihan o tao ay ninggulalan yan agyan kaya waktu subuh ayat na kaparawlin yan agyan ko to bantugan ng Allah subhanahu wa ta'ala bantugan ng Allah subhanahu wa ta'ala nagbi ko to kaprilain ng Allah subhanahu wa ta'ala ikadua balas o tao asini apian sa waktu subuh natigo Rasul sallallahu alaihi wasallam salas subha fawa fi dhimmatillah sa tawa tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam asumbayang ini susubuh nas kanya natigo Rasul sallallahu alaihi wasallam na miyapadan usiku siya po Allah subhanahu wa ta'ala sa ikadwa ng mawarip no kalbihan o tao siniya biyasu kasumbayang ini si saging kaya waktu subuh
Sayyidina tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam satawa sembiangannya subuh na sekalian tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam nasiko siapa Allah subhanahu wa taala. Ikatlo kalbihannya na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam man sallal fajra yanju minan nar. Sayyidina tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam satawa sembiang sa subuh yanju minan nar na pekap lidas kanya siko neraka jahanam. Sekat lawan muarif nolak kalbian utau aining gulalan ya sewaktu subuh na pekalidas sekalian Allah subhanahu wa taala siko kasiksaan sisa neraka jahanam. Pad kalbian aging ke waktu subuh na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam lan yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Amananya nadi na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam makasud sa neraka sutaw ay misumbayang siku unam penuda ka sabang walungan nagu siku unam penuda ka sedup walungan. Aman lagi mutaw salatul fajr atau salatul maghrib. So sataw tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam adinya na ninggulala nadis kanyan den tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makasud sa neraka. Aman lagi mutaw salatul fajr sukitin dengan siko sambayang siko na penuh dak kasbang walungan na sukitin dengan siko sambayang siko dapat nakasedep walungan. Padpan akal bihannya annaha najatun fil jannah. Mana nian na kesabapan sa kapakapas kasih ke surga. Tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam man sallal bardaini dakhalal jannah. Satawa sambayangannya subuh matenggaw amanya sewaktu asar atau sewaktu subuh na pagkasul dati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam sa surga. Padpan mawarip na Allah sa kalbihan aging kaya salatul fajr na sa mga hadith ami alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigina bashir al-masyaina fi dhulam ila al-masajid binurin tam yawm al-qiyamah. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بنور التام يوم القيامة. Panutuling atigo Rasul sallallahu alaihi wasallam sama pesu mga tao apulala kau siko mga lilimutan siko kapsuliran siko mga masajid siko sindo ay bagay Allah subhanahu wa ta'ala taroto kompleto sindo ay bagay Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauray. Saya benar-benar mawarib Allah sa kalbihan kasiapa si sagian kaya waktu subuh. Padpan sama kalbihan yan na annahu yuktab lahu qiyamul lail. Mana sa tawas sambiyangannya waktu subuh na isurat abagi yang pansu salatul lail yang lagi dibahaskan yang mana hajud siku kagagawi. Tunai dalilnya nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam man salla subh fi jama'atin fa ka'annama salla al-laila kullahu satawa tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam asumbiang sa subuh arak sa barajama na lagi datigo Rasul sallallahu alaihi wasallam ubanyan pianang biyang isu kagagawi. Padpan nama kalbihannya ami alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam na tigina rak'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Suatu Rasul sallallahu alaihi wasallam dua rakaat sunat siku subuh. Dua rakaat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sunat siku nanu subuh na khairun minad dunya wa ma fiha na tumu tua Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia arak semua pada lemon. Dua rakaat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam subuh na tumu tua Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia arak semua pada lemon. Amori pure kalbihan yan mawarip Allah udina ay pada mga kalbihan yan na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam man salla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu' ash-shams thumma salla rak'atain ka'annahu kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Satawa tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam sembiang sa subuh arak sa barajima oriannya na miutod sa pitidentar man Allah sa taman sa kapakas sebang walungan na oriannya na sembiang sa dua rakaat sunat
lalagi dan tiga Rasul sallallahu